ওখানে আমি এই নাচ করেছি, এখানকার টাকায় আমার ঠিক খেয়াল করছে না কত, 30-40 হাজার টাকা হবে, আরো বেশি টাকা কিন্তু এখানকার টাকা 30-40 হাজার টাকা হবে। আমি আবার ওই টাকা একটাও বাসে সফর করছিলাম তো, ওই টাকা দিয়ে আমি বললাম এক জায়গায় গিয়েছি, ইমাম মোহাম্মদ ইমাম ইব্রাহিম শহীদ করে দিল নি, তাদের মাজার জিয়ারত করতে গেল, তো ওখানে সব খাবার কিনে সব পাশে যতজন ছিলেন সবাইকে সব যাই হোক। কাদেরি আস্তানা सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, पल रहे है जहां में ए नकीरन बोले मुझे कब्र में, ए नकीरन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, हुक्म था कि अदा हो नमाजे 50, हुक्म था कि अदा हो नमाजे 50, आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे। এই রজবে এই হুজুর পাক যখন গিয়েছিলেন, আল্লাহ বলে 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলাম, আর হুজুর পাক গেলেন 5 কমলো, আবার এলেন আবার 5, কবি এই বলে হুকুম ছিল 50 ওয়াক্তের, আপনার আসা যাওয়ায় ওটা 5 হয়ে গেছে, তাই কবি বলছে হুকুম থা কে আদা হো নমাজে 50, आपका आना जाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा साजिदा सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, चिश्तिया आस्ताना सलामत रहे, नक्शबंदिया आस्ताना सलामत रहे, मुजद्दिदिया आस्ताना सलामत रहे, मेरे पीर दादा पीर, मेरे पीर दादा पीर का आस्ताना सलामत रहे, दादा पीर का आस्ताना सलामत रहे,
ঘরানা সালামত রহে। আল্লাহ কবুল করুন।